رزق دیتا ہے، ہر کسی کو رزق دیتا ہے. پہلے ہم بہت سارے کنفیوژن تھے لائف میں، یہ تھا وہ تھا، اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، جو انبیاء اور شہداء کا ہے، اللہ ہم کو اس پہ کرے. اور جو دوسروں کا، یہودوں کا اور نصارہ کا راستہ، وہ بھی اس میں بتا دیا اللہ نے. تو مجھے یہ 7 آیتیں بہت زیادہ مکمل پسند ہے. اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے میرے پاس، میں نوٹس لکھے، پر الحمدللہ ٹائم اتنا شاید نہیں مل پائے گا کہ میں بولوں، لیکن مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے. اور اس سے میری زندگی بدل گئی، اور اس سے میں قرآن کی طرف پوری طرح سے آگئی. اور باقی تو الحمدللہ ابھی تو شروع ہوا ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس میں چلنے کی آسانی کرائے. اور قرآن سے میری لائف یہ چینج ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مجھے صبر آیا ہے، ہمت ملی الحمدللہ. بہت ساری پریشانی تھی، ٹینشنز تھی، پر اس سے مجھے بہت ہی سکون ملا ہے. میری لائف بہت اچھے سے جاری ہے الحمدللہ. اور دل ایک مطمئن ہے، اور غور و فکر آ گیا ہے، جس طرح آمینہ نے کہا، سب نے کہا الحمدللہ غور و فکر آ گیا ہے. اور کسی چیز کا بھی نا وہ نہیں رہا. کل پہلے پریشانی ہوتی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیا ہونا ہے، بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی کرنا، یہ کرنا. اب الحمدللہ ایسے کوئی ٹینشنز، کوئی فکر نہیں ہے کہ جب وقت آئے گا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کر دیں گے. ہم کو اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بچپن سے ہم سوچتے آئے، ہمارے ماں باپ سوچے کہ بچی ہے تو اس کے لیے جہیز جمع کرو، اس کی شادی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا ویسا یہ. پر الحمدللہ جب سے میں نے قرآن سے جڑی ہوں، تب سے ایسا کچھ بھی نہیں رہا میرے کو. ایسے سارے ٹینشنز وغیرہ میرے دور ہو گئے الحمدللہ. اور بہت اچھا رہا. میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ دین میں کافی جڑے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. جب سے ہجرت انڈیا سے کر کے سعودیہ آئی ہوں، تو الحمدللہ میرے لیے بہت بہت بہتری رہی ہے. اور میرے رشتوں میں بھی چینج آیا. میں اپنے ساتھ میرے گھر والوں کو بھی لائی الحمدللہ. میری امی کو بھی بتاتی تھی، وہ لوگ بھی سمجھے، وہ لوگ بھی اس پہ آئے. میری بہنیں ہیں، میرے باقی رشتے دار ہیں الحمدللہ، میں نے سب کو لایا. میری ننند ہے الحمدللہ، میں نے ان سب کو بتایا. میرے بچوں کو بھی الحمدللہ. تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس پہ آئے، وہ بھی چیز کو سمجھ کے اس میں جاننے کی اور اس میں انٹرسٹ دکھا رہے کہ وہ اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہے، کہ وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور باقی تو بہت الحمدللہ باجی، یعنی اب تک تو اتنا ہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بولنا اور تو بہت کچھ چاہتی ہوں باجی، اتنے سارے نوٹس میرے لکھے ہوئے، کوشچنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن شارٹ بولے تو اس لیے میں تھوڑا شارٹ بول رہی ہوں. لیکن میں تو بہت میں بول نہیں سکتی ہوں کہ اللہ کے بعد انشاءاللہ آپ کا ساتھ بہت زیادہ ہے. اور آپ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آگے فلم چل جاتی ہے الحمدللہ. یعنی وہ ایک ایک آیت کی تفسیر ہوتی ہے، اتنے چینجز آئے الحمدللہ. غور و فکر کرتی ہوں آسمانوں میں، تاروں میں. پہلے ہم چاند کی، وہ سورج کے گرہن کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ پڑھنے لگ گئے، وہ ایڈ ہو گئی باقی نمازوں کے علاوہ. چاند اور سورج کے ٹائم میں پہلے لوگ ایسے سے باتیں کرتے تھے، یہ نہیں کرنا ہے، پر اب سمجھ میں آ گیا نہیں، ہم کو اس وقت نماز پڑھنی ہے، بارش کے وقت کی نماز پڑھنی الحمدللہ. اتنی چیزیں معلوم پڑی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی ہم مکہ جائیں تو جنازے کی نماز بھی پڑھے، وہ بھی ہمیں نہیں آتی تھی الحمدللہ. جب ہم جاتے تو ہم وہ بھی پڑھنے لگے. یعنی اتنی چیزوں میں اضافہ ہے، یعنی میں کاؤنٹ نہیں بتا، یعنی اتنی ساری نعمت ہے کہ میں آپ کو کن کی نہیں بتا سکتی. اتنی ساری چینجز اور اتنی ساری چیزیں ہم نے کرے. نہیں تو اس سے پہلے ہماری زندگی صرف گمراہیوں میں جا رہی تھی. بس وہی ٹی وی دیکھنا، سیریل دیکھنا، پاکستانی ڈرامے دیکھنا، ٹائم ختم ہو جانا، نماز لاسٹ کے وقت پہ پڑھنا، جو آپ بولتے ہیں نا، سیم ویسی لائف چل رہی تھی. پر الحمدللہ ابھی تو سب بند ہو گیا، اللہ کا احسان ہے. بس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے اندر ڈوبتے جائے، ختم نہ ہو قرآن. میں چاہتی ہوں بس اس کے اندر اور تیر لگاؤں، اور اس کے اندر جاؤں، اس کی اور باریکی میں جاؤں. یہ میرا دل ہوتا ہے کہ بس میں اور اس کے اندر جاتے رہوں، بس گہرائی میں جاتے رہوں انشاءاللہ. بس یہی ہے. اور بولنا تو میں چاہتی ہوں، لیکن اتنی اچھی میری بولنے کی وہ نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ. اور باقی سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ سب ہمارے لیے اتنی دعا کرتی ہیں. میری بھی دعا میں سب شامل ہے. اور ماشاءاللہ وہ سب تو بہت اچھی بولتی ہے الحمدللہ. اللہ آپ سب کو ایسا رہے اور مجھے بھی ان جیسا بنائے الحمدللہ. بس یہی دعا. اور آپ کے لیے تو خاص اسپیشل دعا ہے باجی، کہ وہ جو الحمدللہ. سعدیہ باجی گھر سے ہم جو کلاسز لیتے تھے، جو ہم اٹینڈ کرتے تھے، جو ہم جاتے تھے، وہاں سے لے کے اب تک کا اتنی ساری دعائیں، اتنی ساری چیزیں کہ بس ختم ہی نہیں ہوتی آپ کے لیے. بس اللہ نے آپ سے ملا کے میری زندگی بدل دیا. بس الحمدللہ میں اتنا بولنا چاہتی. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت اچھا لگا مجھے سن کر کہ ماشاءاللہ آپ تو ہماری بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہیں. جب ہم لائیو جی کلاس کرتے تھے جی ہاں. تو جب سے ابھی ہمارا آپ ابھی کا میں ساتھ. ابھی میں سارے ٹیسٹ پیپر لے کے بیٹھی تھی، جو آپ ٹیسٹ لیتے تھے نا سورے سارے سن کے، تو سارے ٹیسٹ پیپر ورڈ ٹو ورڈ میننگ لے کے بیٹھی تھی. میں بولی لے کے بیٹھی آپ باجی نے کو آج اپنا بتاؤں گی. ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں وہ ٹیسٹ؟ جی ہاں، سنبھال کے آپ نے اسٹار دیے، سب سنبھال کے رکھی ہوں میں نے اب تک. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. مجھے پوسٹ بول کرنا ضرور، میں جی، انشاءاللہ اس میں کو پوسٹ کرتی ہوں، میں پوسٹ کرتی ہوں. جی آپ کو پوسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ.
चलिए ओके जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा समीरा की बातें जी सुनकर भी बहुत खुशी हुई मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट है हमारी नुज़हत फ़ातिमा। नुज़हत फ़ातिमा तो हमारी नई स्टूडेंट है माशाल्लाह, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत परफेक्ट होने लगी हैं, अब ऑलमोस्ट टॉपर्स की लिस्ट में आ चुकी हैं। तो देखते हैं नुज़हत अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ातिमा के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कुरान का सफ़र उनका रहा। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी जैसा बताए हम तो बिगनर्स ही हैं और कुछ भी तैयारी भी नहीं करे, बस जो आ रहा है वो बता देंगे कि एक तो ये हमारे बड़ों की दुआ होती है कि हम ये रास्ते पर हैं। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या उनके आगे वाले जो होते थे, तो उनको तो कुरान पूरा पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक ईमान की ताज़गी या सादगी अल्लाह ताला को जो पसंद आती है तो वो ऐसे रास्तों में जोड़ देता है। तो हम देखते थे कि वो कुछ भी नहीं आने पर भी बस लोग जमा हो जाते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे जो हम लोग बहुत छोटे थे। तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता था, बस अल्लाह की बात 1-2 बता दिए, बस जुड़ गए। और ये पेरेंट्स जो होते थे बहुत सखावत में रहते थे और सादगी की ज़िंदगी थी और वो जो दुआ करते थे कि हमारे नस्लों में अल्लाह ऐसा काम ले ले और जमात में जोड़े रख, तो वो कहीं न कहीं हम तक भी पहुँच जाती है वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई इससे थोड़ा बहुत ही सही हम जुड़ गए। तो इसके बारे में एक आयत से है कि अल्लाह य वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम, यानी अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है तरफ रास्ते सीधे के। अपने रास्ते की तरफ जिसे वो चाहता है वो हिदायत देता है। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत अहमियत और बहुत बड़ाई है, उसको लेकर हम सँभालते हुए अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ना है। ये सूरह बकरा की 213वीं आयत थी। उसके साथ ही चला है कि 214 में शॉर्ट बता रही हूँ कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जन्नत में ऐसे ही तुम नहीं चले जाओगे। तुम ख़्याल रखते हो कि बस आपने कलमा पढ़ लिया और जन्नत में चले जाएँगे। उसके भी कोई उसूल है, जैसे टेस्ट लिखकर हम आगे बड़े पढ़ाइयों में कामयाब होते हैं और दुनिया की कई चीज़ों में कामयाब होकर कमाना, खूब दुनिया कामयाब ऐसे रहती है, तो वैसे ही आखिरत के भी कई टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। अल्लाह बता रहे हैं कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू। यहाँ ज़ुलज़िलू का बता रहे हैं कि वो हिला दिए गए। ये तो हमने देखा भी है कि हमारे जो बड़े होते थे कितने साबित क़दमी से और कितना अपना टाइम देकर और कितनी बर्दाश्त, कितनी मुसीबतें झेल कर ईमान में आगे बढ़ते गए। और हम देखे कि अल्लाह के फज़ल से वो शहादत के साथ ही चले गए और जन्नतों का अल्लाह ताला बता भी देते हैं कभी के ख्वाब में आकर ऐसे बता दिए कि ये मिल गई, बहुत इत्मीनान से और बहुत खुशियों की बशारत भी देते हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम भी उसी में हमेशा शामिल रहें। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ परेशानियां देखकर, सख्तियां, मुसीबतें देखकर ईमान से कहीं कभी हो जाता है कि पस्त हो जाता है इंसान कि ये कैसे, ये तो हम इतना करते हैं, फिर हमको ऐसे परेशानियों में क्यों, ये सख्तियों में क्यों, तंगी में क्यों। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं इसके बाद जो आयत है कि नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि अल्लाह की मदद बेशक जरूर आएगी और बहुत करीब है। कि इतनी मुसीबतों के बाद राहतें। और हम देखते हैं कि कितने लोग अब कामयाब, उनके नस्लों में से इतने कामयाब कि हर कोई अल्लाह के फजल से अल्लाह के घरों में पहुंच गए, इबादत करते रहे और खूब कामयाब रोजी और आखिरत के हिसाब से रहे। तो अल्लाह की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह और सच्ची है कि मुसीबत राह के उसके बाद राहतें और कामयाबियां ज़रूर आती हैं। तो हमारे बड़ों के लिए भी दुआ करना है कि जो गुज़र गए हैं सब पर रहमतें और जन्नतुल फिरदौस सबको अल्लाह ताला नसीब करे और हमको भी। आमीन, जज़ाकल्लाह बाय। आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, माशाल्लाह से नुज़हत ने भी अच्छी तरीके से समझाया कि क्या उन्हें चेंजेस आए हैं। और नुज़हत, आपने ये नहीं बताया कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस आए हैं कुरान से जुड़ने के बाद? जी, जी, वाजी।
ये इतना शॉर्ट हमारा ड्यूरेशन रहने के बावजूद 1 महीना कुछ बाजी से जुड़े रहे। बाजी ने इतना अच्छा अपना उँगली पकड़ के, मैं तो यही बोली कि बाजी उँगली पकड़ कर हमको रास्ता हो, अल्लाह ताला ने हमारा शौक को बस हमारे शौक के हिसाब से बाजी के हवाले कर दिया और वो उँगली पकड़ कर हमको रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमको ये चेंजेस आए इतने छोटे टाइम में भी कि दुनिया बहुत बेमाने लगने लगी कि उसकी बड़ाई जितना जाना, खाना, फिरना इसी में दिल रहता था, चलो वहाँ चलें, चलो यहाँ चलें। तो अब टाइम सारा अब ये लिखने में, समझने में, अरे जाएँगे बाद में, बस ऐसा। और आखिरत की बड़ाई और दुनिया की कमी हमारे दिल में आई अभी तो। जी। जी, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बाजी आपको याद है वजू का तरीका हमने आपसे ही सीखा था, सादिया हाँ, बाजी के गर्दन का मैंने मसा प्रैक हम पहले करते थे, पर अब बाद में हमने वो मैं बोलना भूल गई, याद करके रखी थी कि मैं बाजी को बोलूंगी कि बाजी उस टाइम की बात है कि पहले हम गलती से गर्दन का मसा करते थे, तो बाजी ने हमको एक एक को वॉशरूम में वजू करवाया था माशाल्लाह। तो आज तक याद है वो। इसके लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह। अजर आपको ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमारा इतनी चीजें सही की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम माशाल्लाह सवाबे जारिया कर ले रहे तबस्सुम, माशाल्लाह बारक। मतलब बहुत ज्यादा हमने की, बहुत जब हम क्लास आते थे तो बाजी तो इतना करते थे माशाल्लाह, बहुत ज्यादा करते थे और वो मजा बहुत ज्यादा आता था, इतना मजा अ, आता था, बहुत बेहतरीन आता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़ैर आप लोगों की मोहब्बतों का, और अल्लाह ताला इसी तरीके से मोहब्बतें भी कायम रखे, दुआओं में भी आपकी रखे मुझे। ये मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं भी आप सबकी दुआओं में हूँ। चलिए आयशा, आयशा शेख। जी बाजी, सारी बहनों को मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे लिए तो मतलब बाजी जैसे बच्चा पैदा होने के बाद और वो स्कूल में पढ़ने को जाता है ना, तो वहां से कैसे उसकी शुरुआत होती ABCD से, मेरे लिए क्लास उसी तरह से है, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था और कुछ भी आता नहीं था। तो मतलब जब से लास्ट मैंने दौरा कुरान ज्वाइन किया था, तो उसमें आपका शॉर्ट शॉर्ट तफसीर थी, तो वहां से मुझे मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैं सोच रही थी अगर ये दौरा कुरान में इतना शॉर्ट में इतना सब कुछ पढ़ाते आप समझाते, तो पूरा डिटेल तफसीर कैसी होगी। तो फिर इसीलिए हम्म। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया क्लास में। और फिर मैंने शुरू से, और जब आपने सूरा बकरा का क्लास दोबारा से शुरू करने का ये किया, तो इसलिए मैंने आपको डाला कि शुरू से करे हमारे लिए, तो आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। और वहां से मतलब इतना लफ्जी तर्जुमा हो कुछ भी हो, अभी जितना भी सबक याद किया है ना, तो पढ़ते पढ़ते तो सब कुछ दिमाग में आ जाता है। और सूरह फातिहा तो फटफट फटफट हम पढ़ते थे, अभी वैसा नहीं, रुक रुक के हर एक लफ्ज याद आ जाता है, हम क्या मांग रहे, कहाँ रुकना है, क्यों मांग रहे, क्या हम उसके लायक है क्या मांगने के। तो ये सब कुछ दिमाग में आ जाता है बाजी। और आदि बाबा जब बाजी जब बता रहे थे ना उनके बारे में, तो मतलब मेरा तो दिल भर गया आया, तो बाजी सब कुछ वो जो बोल रहे ना, वो सच में वैसा होता है हमारे साथ। और इसमें शायद 5वें पारे में है, उससे पहले वो एक आयत है, वो जो अ, अल्लाह ताला वो नबी को बोलते थे ना वो लोग की राइना, तो अल्लाह ताला ने उनको समझाने के बजाय मुसलमानों को कहा कि तुम ऐसा मत बोलो। तो वहां से मुझे एक बात की सीख मिली कि अगर कोई गलत हमारे बारे में बोलता भी है, तो हमें उनसे मुंह नहीं लगना है, बस छोड़ देना है और हमें सीधे रास्ते पर चलना है। हम जब पढ़ रहे, अल्लाह ताला यहाँ कुरान में समझा रहे, उनको नहीं समझा रहे, जो सुनते हैं उनको सिखा रहे कि आप वो वर्ड यूज मत करो, दूसरा बोलो, लेकिन उनको नहीं कुछ बोला। तो वहां से भी बहुत सीखने को मिला। और जिंदगी जीने का तरीका हर पल, मतलब कैसे बैठना, सोते समय दुआ पढ़ के सोना, पता नहीं हम सवेरे जागेंगे क्या नहीं, वो बातें भी इतनी दिल को छू गई ना, बिना दुआ करे सोते नहीं बाजी हम। और उठने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हो गई ना, तो इसका तो मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहूंगी बाजी, क्योंकि हम तो पूरा मतलब गुनाह के अंधेरे में भटक रहे थे। सीरियल्स देखना, टीवी देखना, खाना बनाने में बहुत सारा टाइम लगाना, वो भी आपने सिखाया कैसे मैनेज करना है, सब कुछ बाजी। बोलने को तो बहुत है, वैसे तो मैं हर बार क्लास में कुछ ना कुछ मेरे बारे में शेयर करती रहती हूँ। और तफसीर मैं पहले दूसरों को सुनती थी ना, मैं बोलती थी अल्लाह ये लोग कैसे तफसीर बोलते होंगे, कैसे इनको आती होंगी। फिर बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो
अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब एक लाइन के ऊपर भी 2-2 पेजेस में लिख सकती हूँ बाजी। और क्लास में तो हमें उतना टाइम नहीं होता, इतने लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलती रहती हूँ। लेकिन लिखने बैठती हूँ, दिमाग में आ जाता है उसके पीछे का सब कुछ पूरा के पूरा डिटेल में। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें मतलब अल्लाह ने तौफीक भी दी है और ये इतना अच्छा रास्ता दिखाए। हाँ, तो हाँ, जैसे सब बहनें दुआ करती है ना, पूरा कुरान हमारा खुद हम सबको इतनी अल्लाह ताला तौफीक दे, इतना वक्त दे, इतनी हिदायत और सबसे तो आपको अच्छी सेहत हमेशा अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे बाजी। और हमें आप पूरा का पूरा कुरान एक बार नहीं बल्कि मैं तो बोलती 2-4 बार ऐसे हमारा खत्म हो जाए। बस आज तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी बाजी और आपको मतलब बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की ऐसी क्लास हमें मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत जज़ाकल्लाह आप सब मोहब्बतों का, अपने प्यार भरी दुआओं का। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सबको एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें भी कायम रखे और जुड़ाए भी रखे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आमीन। खैर आयशा। चलिए नेक्स्ट है हमारी महजबीन मुकद्दम। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम लास्ट रमजान से पहले दौरे कुरान में ही मिले थे। अभी इंशाल्लाह 1 साल हो जाएगा, अभी दिसंबर से आप शुरू करने वाले। वैसे तो मैं इतनी परफेक्ट तो हूँ नहीं इसमें, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। मैंने तीसरे पारे से ज्वाइन किया था। जब मैंने आपकी जैसे अभी वो आयशा बाजी ने कहे कि मेरा भी इंटरेस्ट वहां से ही बढ़ा था, जैसे आपने पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था। समीरा आपा बहुत पहले से ही चाहती थी कि मैं ज्वाइन कर लूं, पर मैं हमेशा से मैं ऐसा बच्चा थी कि जैसे अरे छोड़ो ये डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, जाने दो। उस टाइम ऐसा था कि जॉब है, पैसा है, कमाना है, यही है सक्सेस है। उस टाइम लाइफ वहाँ यंग थी तो लाइफ ऐसे चल रही थी। फिर बाद में रियलाइज होते होते आहिस्ते एक दिन आपा ने फोर्स किया कि नहीं ज्वाइन कर कर देखो तुम लोग। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है महजबीन। महजबीन आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका कोई नेट का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए ऐसे करते हैं कि जब तक कोई दूसरी पार्टिसिपेंट को बोलने के लिए हम बुलाते हैं, महजबीन का इंशाल्लाह हम बाद में सुनेंगे। हीना। चलिए हिना आप बोलें। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बाजी, अस्सलाम। मैं सबसे पहले जैसे मेरे ख्याल से जकिया ने शायद पूरे ये जो 5वां पारा है उसकी थोड़ी सी समरी बताई थी, तो वही मैं थोड़ा सा बस शॉर्टली बताऊंगी कि जो ये 5वें पारे में किन किन बारे में अहकाम है और किस किस बारे में हमें मतलब बताया गया है। कि सबसे पहले तो औरतों के हुकूक हैं इसमें, और जैसे मियाँ बीवी के हुकूक हैं, तलाक के बारे में हुक्म दिया है, और औरतों के मतलब जो यतीम है उनका हक नहीं खाने के बारे में बताया गया है। इसी तरह आगे जाके मुनाफिकीन के किरदार के बारे में बताया गया है। और इसमें हमने बल्कि मैंने खुद ये भी मतलब देखा है कि हम अपने अंदर देखें कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं है, कहीं हम नमाज में देर करके या इस तरह के अपने जो घरेलू काम है उसमें कोई देरी करके या उसमें मतलब बैलेंस नहीं करके कोई इस तरह का काम कर रहा है कि हमें भी उनमें शामिल किया जाए। फिर इसमें जिहाद के बारे में बताया गया है, और इसी क्लास में ही जुड़ के मुझे पता चला कि जिहाद सिर्फ जंग में ही जाने का नाम नहीं होता, बल्कि हम अपने जो घर के काम काज कर रहे होते हैं, या अपने बच्चों की तरबियत है, या अपने शौहर के जो हक के काम है सारे, वो सब भी जिहाद में ही शामिल होते हैं। पर्दा है, हमारा बाया है, और जिंदगी के बहुत बहुत सारे काम हैं जिसमें मतलब जिहाद शामिल हो जाता है।
इसी तरह से आगे इसमें मौत के बारे में बताया गया कि हमें मौत को याद करना चाहिए। और फिर इसमें एक और आयत थी जिसमें बताया गया कि अगर हम जो भी अच्छा काम करेंगे वो भी हमारे ही हक में है, और अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो वो भी हमारे लिए ही है। अल्लाह ताला को हमारे मतलब अच्छे और बुरे कामों से मतलब कोई इतना वो नहीं है कि उसके इन सब कामों के लिए फरिश्ते हैं उसके पास। और दूसरा ये कि जायदाद में जो औरतों के हुकूक बताए गए हैं कि किसी का हिस्सा नहीं खाना है। मतलब बहुत डिटेल है औरतों के लिए इसमें। फिर कुरान पर गौर व फ़िक्र करना बताया गया है इसमें कि किस तरह से कुरान नाज़िल हुआ है, एक-एक चीज़ उसके ऊपर गौर करना, उसके ऊपर मतलब सोचना, आसमान की तख्लीक, ज़मीन की, ये सब बातें। और उसके अलावा सलाम करने के बारे में बताया गया है कि सलाम करने की कितनी फ़ज़ीलत है, कि एक सलाम करने पर हमें 10 नेकियाँ मिलती हैं। इसी तरह आगे जाके इसमें कत्ल और क़सास, दीद, इन सब के बारे में बताया गया है कि मोमिन के खून की हुर्मत बताई गई है कि वो काबे की हुर्मत से भी ज़्यादा है। फिर हिजरत के बारे में बताया गया है कि अगर आपको हिजरत मतलब अगर किसी जगह पे आपको सूट नहीं कर रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, इस्लाम को अपनाने के लिए कोई मुश्किल आ रही है, तो आप वो जगह हिजरत कर जाएँ कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। फिर इसी तरह से इसमें ख़यानत के बारे में, बहतान के बारे में बताया गया है। तक़वा और परहेज़गारी का बेइंतहा ज़िक्र है, बहुत ज़्यादा, कि हम अपनी ज़िंदगी के हर एक काम में किस तरह से तक़वा परहेज़गारी ला सकते हैं, किस तरह से बैलेंस लेकर चल सकते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। तो ये मेरी शॉर्ट समरी थी 5वें पारे को लेके। और दूसरा आपने कहा था कि आयत, तो 5वें पारे की आयत नंबर 31 है, जिसका मैं तर्जुमा करूँगी कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहो जो तुम्हें मना किए गए हैं, तो हम तुमसे दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे गुनाह और तुम्हें इज़्ज़त के मुकाम में दाखिल करेंगे। तो ये आयत मुझे बड़ी मतलब लगी कि अल्लाह ताला मतलब हमारे अगर कोई छोटी-सी भी नेकी होती है तो वो अल्लाह ताला बहुत उसको बड़ा कर देता है और गुनाहों को माफ़ करने में सबसे आगे रहता है। जैसे अगर हम एक कदम भी अल्लाह ताला की तरफ बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम चलकर हमारे पास आता है। इसी तरह आपने बताए थे कि जैसे अगर जैसे आसमानों पर ज़िक्र हो रहा होता है हमारा, तो हम यहाँ पर अल्लाह ताला का मतलब कि ज़िक्र कर रहे होते हैं। और इसी तरह मैं एक आयत, इसकी आयत नंबर 57 है, लेकिन वो मतलब मुझे वैसे भी कुरान पाक में बहुत जगह पर आई है। यही कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए, हम अनकरीब उन्हें बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। तो ये आयत मुझे हमेशा से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब बड़ी अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल करे, जन्नत में दाखिल करे, अमाल हमारे उतने अच्छे हो जाएँ और हम ये मतलब जो सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, सिर्फ़ करें ही ना, इस पे अमल करने के भी मतलब अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे। और जहाँ तक ये चेंजिंग की बात है, तो चेंजिंग मैं कहूँगी अभी बस सीखने के और उसके मरहले में ही हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हाँ, टाइम मैनेज करना आ गया है कि थोड़ा जैसे काम करना है, इसके लिए टाइम निकालना, बच्चों के लिए क्लास से पहले अपने सारे काम करके रख लेना। और मतलब जब ये क्लास हो जाती है तो अपने बच्चों को भी समझाना, क्योंकि आप कोई भी बात है वो आप अपने घर से शुरू करते हैं। तो बस यही अभी तक की कोशिश की है कि बच्चों को भी सिखा सकें, समझा सकें और खुद अभी-अभी मतलब सीखने के ही अमल में हैं। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर वैया की। इंडिया की बहनें 3 फ़र्ज़ पढ़ कर आ जाएँ, जिनके पास नमाज़ अज़ान हो गई है, बाकी बहनें अपना कंटिन्यू करें, ताकि फिर ये ना हो कि हमारे पास फिर और ज़्यादा टाइम नहीं होगा बाकी की बहनों का सुनने के लिए। तो जज़ाकल्लाह हिना, आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सप्लेनेशन, और कुरान से जुड़ाए रखे अल्लाह ताला आप सबको। चलिए तहमीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम बरकातुहू। सबसे पहले मैम जो सूरह फातिहा का जो 7 आयतें हैं वो मेरे दिल को बहुत छू गए। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है और दुआ मांगने का तरीका है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब कहती हूँ मैं, या हम लोग के असेंबली में भी जब सूरह फातिहा पढ़ाए जाते हैं, जब बच्चे जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे बदन पर रोंगटे आने लगते। जो आयतें आप हम लोग को खोल के बताए, वो आयतें वहाँ पर याद आने लगते हैं। और इसमें हम लोगों ने ये 5 पारे में मैंने
اور ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن کس طرح سے رہنا چاہیے، اور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ایسے احکامات کے بارے میں 5ویں پارے میں وہاں پر ہم لوگ کو کون سے احکامات کو فالو کرنا ہے، پھر کس طرح سے ہم لوگ کو ان لوگ کے ساتھ ریلیشن میں رکھنا ہے، اور آیت الکرسی کی جو میننگ بتایا آپ، جو آیت الکرسی کے جو فائدے ہیں، الحمدللہ اس کو فالو کرنے سے، بار بار پڑھنے سے، گھر سے نکلتے وقت، سورے جب، پھر فرض نماز کے بعد، جو فالو کرنے کا طریقہ آیا میڈم، الحمدللہ اس سے میں بہت خوش ہوں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے تھے، جب یا ایھا الذین جب کہتے ہیں تو سبھی لوگ جیسے الرٹ ہو جاتے تھے، جب آپ کی منڈے اور ٹیوزڈے کی کلاس آنے سے پہلے ہی فرائیڈے سے ہی تیاری ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے لیے۔ اور اس میں مومن کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، یہودی، میں کبھی بھی جب پڑھتی تھی تو ارے یہ منافقین کیا ہے، یہودی کیا ہے سوچنے لگتی تھی، لیکن جب سے میں آپ کی کلاس میں جڑی ہوں تب سے مجھے یہودی کون ہے، منافقین کون ہے، پھر یہ مومن اپنے نفس کو کس طرح سے مارنا ہے، اپنے کو کیسا رہنا ہے، یہ سارے باتیں سیکھی۔ اور پراپرٹی کے بارے میں اپنے پاس 5ویں پارے میں، پھر سلام کا طریقہ، سلام پورے کرنے سے کتنے اپنے کو نیکیاں ملتے، یہ چھوٹے چھوٹے جو باتیں رہتے جو بچوں کو بتانا، اس سے بھی بہت اور پردہ کس طرح سے کرنا ہے اپنے کو، روزوں کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں جب آپ ایکسپلینیشن کرتے تھے تو جب جنت کے بارے میں آتا تھا تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ ارے جنت ایسی ہے، جنت میں یہ ہے ویسا ہے۔ جب دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو اب تو جب بہت ڈر لگتا تھا، لیکن یہ 5 پارے میں بھی یہ دیکھی میڈم، جہاں پر جنت کا ذکر آ رہا وہاں پر دوزخ کا رہا تھا، دوزخ کا رہا جنت کا رہا تھا، کوئی اچھی بات آ رہی تو کوئی بری بات بھی آ رہی تھی۔ تو اپنی زندگی بھی ایسی ہے، اگر اپنے پاس اچھا ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ برا ہوگا، کچھ برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی ہوگا، زندگی ہماری ایسی چلتے رہتی۔ اور جو آپ جو ورڈنگ یوز کرتے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، چیک لسٹ بنا لیجئے، اپنی گڈ لسٹ بنا لیجئے، بیڈ لسٹ بنا لیجئے، یہ بنا کر میں وہاں پر رکھتے رہتی وہ باتوں کی کیا گڈ لسٹ میں کیا ہے میرے پاس، بیڈ لسٹ میں کیا ہے، پھر میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میں اپنے آپ سے فائنڈ آؤٹ کر بولتی، میں ہمارے کولیگس کے سامنے بولتی، آج میری نماز یہ چھوٹ گئی تھی، آج فجر کی نماز چلی گئی تھی میری، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج میں ایسا کری تھی، جو کمیوں کو بولنے سے پھر وہ جو غلطی ہے میری پھر کو پہچاننے لگی ہوں، میں توکل میرا بڑھ گیا ہے یہاں پر، انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرا توکل بڑھا کر ہی رکھے، اور شرک سے بہت دور ہوتے جا رہی ہوں میں آپ کے ساتھ جڑنے سے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھابھی نازیہ حسن کا سب سے پہلے تو ان کا تھینک فل کرتی ہوں ان کو، پھر جس نے آپ سے مجھے جڑایا، اور آپ کی باتیں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کہ دل کو چھوتے رہتے، آپ جو باتیں کہتے ایسے لگتے کہ وہ میرے لیے وہ میرے لیے کہہ رہے آپ وہ باتیں، تو میں اس کے اوپر میں فالو کرتے رہتی ہوں۔ اگر میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی، اگر یہ نماز کو لیٹ گیا یا نماز نہیں پڑھی یا نماز ٹائم پر نہیں ہوئی تو آپ کی باتیں یاد آنے لگتی ہے، ہاں وضو کیسا کرنا ہے اپنے کو، نماز کتنے خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے، یہ باتیں یاد آ کر میں ہر نماز ہوں دے یا جتنا بھی ہو سکے میرے سے جتنا ہو سکتے میں وہ اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہوں۔ اور میرے اندر اب کیا چینجز آئے بولے تو الحمدللہ ہمارے اسکول میں ہر جمعہ اجتماع ہوتا میم، تو وہاں پر میں کو جو ٹاپک جو اچھی لگتی وہ ٹاپک کو ایک 10 منٹس میرے بچوں کے سامنے بولتی، تو میرے بچے بہت خوش ہوتے، اور کبھی اجتماع رکھے جاتے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہوں میں، اور جو کچھ بھی آتا میرے کو میں وہ دھیرے دھیرے سے بولنے لگی ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں اچھے سے بولوں، لوگ میرے سے امپریس ہو جائے، میرے فالوورز بن جائے، بس میری اتنی خواہش ہے مجھے۔ اور دعا اچھی کرنے سے آنی چاہیے، دعا کرنے نہیں آتا، دعا آنا میرے کو بول کر ہے میڈم۔ اور ایسے بہت سارے باتیں سیکھے میڈم یہ 5 پارے میں، الحمدللہ کہ بہت بولنے پر بھی بہت یہاں پر ٹائم نہیں ہے، اور صبر آ گیا ہے سب سے زیادہ تو۔ اور میرے کو سب لوگ کیا بولتے میڈم کہ اتنے نمازیں پڑھتے تہمینہ قرآن سے جڑے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی لائف میں پرابلمس چلتے رہتے کچھ نہ کچھ، تو تب میں یہ سوچتی کہ ارے میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر رہے، یا مسٹیکس ہوں گے اس میں، تو اس میں چینجز لانے کے لیے اور ان کے طرف کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی دے رہے ہوں گے۔ اور جب بھی پریشانی آ رہی تو سب سے پہلے تو اب تو میں کسی کے سامنے نہیں، صرف خدا کے سامنے بول رہی ہوں، خدا کے سامنے رو رہی ہوں، خدا کے سامنے میرے ورڈنگ رکھ رہی ہوں
کیونکہ یہاں پر تو دنیا آپ نے بتایا تھا، ہم لوگ نے آیتوں میں سیکھا تھا کہ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے بولیں گے تو بس وہ صرف اپنا مذاق اڑاتے، اپنے پرابلم تو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. اگر آپ کو جب بھی پریشانی آ گئی تو آپ خدا کے سامنے بول لیجیے. آپ ایسے بہت سارے باتیں سیکھے میڈم آپ سے، یہ 3 سال سے آپ کے ساتھ رہتے رہتے. بس آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرے کو ایک آپ سے ایسا ذریعہ بنا دیا ہے کہ میں اس سے جڑ کر میرے اندر چینجز لاؤں، اچھی بنوں، پکی انسان، ایمان پہ چلوں، میں پورے ارکان پورے کروں، مجھے آخرت میں جنت اور میرے پیرنٹس کے ساتھ، میرے حبی کے ساتھ رہنے کی، میرے بچوں کو اچھی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہتی. بہت بہت سارے چینجز ہیں میڈم. الحمد للہ آپ کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میم آپ کا. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. تہمینہ ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے ہماری بھی آنکھیں بھر آئی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو ایمان کے لیول کو، ہم سب کے ایمان کے لیول کو بڑھاتا رہے اللہ تعالیٰ. آمین. سو مچ میم، تھینک یو، لاٹ آف تھینکس میڈم. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کی کتنی شکر گزار کرتی ہوں، کتنے میں آپ کو دعاؤں میں، میرے بھابھی کو، سب کے لیے میڈم. اپنے جو جڑے والے ہیں بسر فاؤنڈیشن سے، آپ کی جو ویڈیوز دیکھ کر جو مجھے موٹیویشن ملتا ہے، جو ریشما آصف کی باتیں، پھر آمنہ کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ایسا بولنا، میں بھی ایسا کہنا. لیکن پھر بھی اجتماع میں جو بھی بولتی ہوں، میرے میڈمس، میرے بچے بہت خوش ہوتے. میں بولتی میرے باتیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمارے عقیلہ میم کی باتیں سنیں گے تو بس اس میں ڈوب جائیں گے آپ لوگ. اور جب سے اور وہ 102 کا جو آپ جو ڈالے نا میڈم، اس میں ہمارے کولیگ سے 10 to 15 جڑ گئے میڈم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ جڑ تعالیٰ گئے. آپ میں سب کو جزائے خیر. اللہ تو تعالیٰ آپ صرف سب آپ کو لوگ سنا رہے، ویک میں ایک بار آپ لوگ بس سن رہے، مگر ہم ویک میں 2 بار رہتے. وہ بہت ہے میڈم آپ کے بارے میں. اللہ بس آپ کو صحت دے، بس ہمارے آمین ساتھ رکھے، آپ کے آمین ہمارے آمین. ساتھ رکھے نا. آپ جزاک لوگوں اللہ کی خیر. دعائیں ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں تو میں یہاں کھڑی ہوں. ورنہ مجھے 2 ڈاکٹرز نے آرتھرائٹس کا بھی آپریشن کہا ہے، ویریکوز وین کا بھی آپریشن کہا ہے، لیکن الحمدللہ میں اب چل رہی ہوں، پھر رہی ہوں. آپریشن بھی نہیں میں نے کروایا. یہ ساری میں سوچتی ہوں کہ کسی کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے کھڑا رکھا ہے اور ایک دم الحمدللہ چل رہی ہوں، پھر رہی ہوں، نمازیں پڑھ سک رہی ہوں. ورنہ ایک ٹائم ایسے آ گیا تھا کہ میں نمازیں بھی چیئر پر پڑھنے لگی تھی. لیکن یہ ساری کی ساری آپ سب کی دعائیں ہیں. بہت جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا. جی چلیے، نئی سسٹر ہماری ہے ہاجرہ عمران، تو میں چاہوں گی کہ یہ نئی سسٹر اپنا مائک کھولیں. جی ہاجرہ عمران. چلیے سدرا عمر. سدرا عمر. باجی السلام علیکم. سکینہ جی ہوں، اچھا سکینہ سکینہ بول ہے. رہی جی جی جی. سکینہ. نہیں وہ جی بچوں کے بولیے. نام سے سیو کری تھی، عربی کلاس ہوتی نا بچوں کی، تو اسی سے جوائن کرتے تھے نا، تو وہی نام رہ گیا سمجھے. چلیے نہیں ٹھیک ہے. الحمدللہ میرا تو ویسے تو میں کافی ریگولر آپ کے کلاسز نہیں جوائن کر پا رہی تھی باجی، بٹ تھوڑے سے کانسیکوینسز تھے. مگر ماشاءاللہ کافی بہنوں کے ماشاءاللہ ان لوگوں کے مطلب کتنے بھی سارے مصروفیات ہونے کے باوجود بھی جو ان لوگوں کا ڈیڈیکیشن دیکھ کے بھی میرے کو بھی کافی چیزوں میں موٹیویشن ہوتا تھا بھی. مگر نا کہیں نہ کہیں کلاسز چھوٹ جاتے ہیں آپ کے. مگر میں تھرڈ کوشچن پہ زیادہ تر یہی بولنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ میرے میں جو تبدیلی آئی الحمدللہ ثم الحمدللہ باجی، میں مطلب I'm unable to express، مطلب ہر طریقے سے، ہر سنتوں کو لے کے، مطلب نماز کا طریقہ، کھانا پینا، مطلب واش روم کو جانا، ہر سنتوں کو لے کے، اور بچوں کو بھی ساتھ میں ہر طریقے سے بولتے رہنا. اور خاص طور سے آپ کی لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی عابدہ کے پاس، جو اجتماع ہوا تھا الحمدللہ نماز کو لے کر، خاص طور سے بے شک میں بچوں کو ڈراتی تھی بھابھی الحمدللہ، مطلب نماز کے لیے قضا نہیں کرنا ہے، یعنی تو اگر لیٹ بھی ہو جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ فرض نماز تو بھی پڑھنے کے لیے، بہرحال ہر طریقے سے. مگر آپ کی وہ کلاس میں جو میں سنی، مگر اس کے بعد پھر میں بچوں کو بھی بولنے لگی کہ
देखो बेटे, बस यही ज़हन में, पहले तो यही इंटेंशन रहता था मेरा, और बच्चों को यही बोलती थी कि बस एक ही बात ज़हन में रखो कि अल्लाह इज़ वॉचिंग, पर अल्लाह के लिए पढ़ो, हमारे डर से नहीं, बस अल्लाह के लिए पढ़ो। मगर अब यही बार-बार उन लोगों को यही बोलें कि खुशू से पढ़ो, क्योंकि हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना है हमारी नमाज़, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं। बस वही दिमाग में डालो। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, उसके बाद बेटा 8 साल का है। इन दोनों को, छोटू तो और छोटा है, सिर्फ़ 4 साल का, उसको तो अभी काउंटिंग में नहीं, मगर इन दोनों को देख के उन्हों भी ठहर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इन दोनों को हर तरीके से, मेरे बड़े बच्चों को बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग सेल्फ ठहर रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं डाँटती थी, डराती थी मैं, और ये भी मेरा इंटेंशन रहता था कि मैं भी साथ ठहरूँ उनके। मतलब मैं खाली नमाज़ पढ़ो नहीं, मैं भी साथ ठहरती थी उनके। एंड ख़ास तौर से इशा की नमाज़, बाजी ये वितर की नमाज़ जो होती थी, शुरू में अभी आती नहीं थी बच्चों को, और ये दुआए कुनूत भी याद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ ठहरने से भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनको आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजेज़ आए मेरी ज़िंदगी में माशाअल्लाह। ख़ास तौर से मैं मेरे गुस्से के लिए अल्लाह ताला से इतना रुजू हो के दुआ करती हूँ, मैं बोली, और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह, मैं मेरे हस्बैंड के लिए मैं अच्छी वाइफ़ बन के रहूँ हमेशा, और मेरे बच्चों के लिए मैं एक अच्छी माँ बनूँ बोलकर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाभी, मतलब अल्फ़ाज़ बहुत है मगर टाइम नहीं है बोले जैसा। मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मतलब आपके क्लासेस जॉइन करने के बाद मेरे में इतनी तब्दीली है। रेगुलर क्लास अटेंड करती हूँ, मगर सॉरी टू से कि मैं नोट्स रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। मगर काफ़ी चेंजेस तो आए मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सीरियसली मैं बताऊँ, ये बोलने को भी मेरे को डर हो रहा था, बस अल्हम्दुलिल्लाह आमिना का मोटिवेशन, नहीं आप कुछ तो बोलो, आप कुछ तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह माशाल्लाह। की। मैं बस आपके हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ, और हमेशा मेरे दुआ में आप रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, अच्छा, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हम एक-एक कुरान शरीफ, मतलब एक-एक आयत जो पढ़ रहे हैं, बेशक हम उसका अजर तो पहले हमारे वालिदैन को पहुँच रहा, मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि बस आपकी बदौलत माशाल्लाह अल्लाह ताला असबाब बनाया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस वो बार-बार मेरे को वही दिन याद आता है, फिर तरावी में आप बस, और आप देखिए, आप हमेशा, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाती थी भाभी। उस दिन मैं नीचे बैठना और आप से मुलाकात होना और आप ये क्लासेस जॉइन करना, बस अल्लाह ताला की तरफ से है ये। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह ताला देखिए कि जो पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों को मिला भी देता है, जोड़ भी देता है। कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे लोग इस क्लास में जॉइन हुए। अलग-अलग जगहों से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पूना से हैं, अहमदनगर से हैं, हैदराबाद से हैं, बॉम्बे से हैं और दुबई से हैं। कितने अलग-अलग जगहों से अल्लाह ताला ने इनको जोड़ दिया। जिनके दिलों में शौक था, तो वो सब के सब माशाल्लाह से जुड़ ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सकीना, अल्लाह ताला आपके शौक को और बढ़ाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा आमीन। करे। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है नाज़िया हसन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ अभी, फिर भी मैं बोलना चाह रही जी। हूँ। मैं और मेरे मम्मा भी साथ में बैठे हैं, दीदी का सुन के दोनों भी बहुत इमोशनल हो गए हम लोग। जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर तहमीना की अम्मी सुन रहे होंगे तो तहमीना की अम्मी भी बेचारे बहुत इमोशनल हो रहे होंगे कि माशाल्लाह से अपने बच्चों के अंदर दीन का इतना जज़्बा देखकर वालिदैन बहुत खुश होते हैं ना, आँखें भर आती हैं उनकी। बेशक वाक़ई ये बात तो है कि देखकर हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चे दीन में आगे बढ़ते हैं तो उनकी आँखें भर आती हैं वालिदैन की। जी, जी, जी बाजी, मैं मेरे नंद बल्कि नहीं समझती, मेरी फलेरी बहन है पहले तो वो, तो मैं बहन की तरह ही उनको ट्रीट करती। तो उससे ज़्यादा टच बहन के ज़रिए से ज़्यादा टच रहते ना हम लोग, तो उससे ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। जी। जी बाजी, जब तक अभी हमारी जितनी भी जिंदगी गुजर गई बाजी, हमको पता है कितनी जिंदगी गुजरी, 30 साल 40 साल जितनी भी है हमको गुजर गई वो पता है, लेकिन आने वाली जिंदगी हमारी कितनी ही हमारी सांस है, कितनी है हमें पता नहीं। बस उसमें हमको अल्लाह से राजी होने वाले काम करने वाले बनाए हमको, और दीन से जुड़ने वाले बनाए, बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाले बनाए बाजी। और पहले पारे से लेके अभी तक जितने भी मैं पढ़ी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह सब वर्ड टू वर्ड, मतलब कौन से पेज पे क्या है मेरे को याद आते रहता। जब नमाज पढ़ती, जब नमाज तरावी सुनती,
تو जब याद आते रहता, और कार में भी जब कुरान चलती तो याद आता, अरे तो मैं मेरे हस्बैंड को बच्चों को एक्सप्लेन करते जाती, जो भी कुछ भी बोले तो मैं बोलती ये इससे ये आयत से हम लोग ये मिलता, कोई भी हमको मेरे को कुछ भी परेशानी सुनाते तो मैं बोलती ऐसा कुरान में ऐसा है, हम लोग को तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, हमारे नबियों को इतनी तकलीफ थी। ऐसे कर करके बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग को मैं जुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे को जरिया बनाए सबका जोड़ने के। बच्चों को भी बोलती, बच्चे नमाज पढ़ो, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, नमाज पढ़ो तो फिर कामयाबी मिलेगी। अजान में खुद बोल रहे अल्लाह ताला हैया अलल सलाह के मीनिंग है नमाज की तरफ आओ तो मैं खुद तुम्हें कामयाबी दूंगा। एग्जाम से बोल के बच्चे नमाज छोड़ देते, तो मैं बोलती नहीं बेटा अब